Hi, hello everyone, Jai Jagannath. Welcome back to my travel blog part 2. So ଯେମିତି ଆମେ ଡେ 2ରେ ଥିଲେ ମାନେ ଡେ 2ର ଆମର ବୁଲାବୁଲିର ଦେଖୁଥିଲେ ତ ତ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁଠିକି ନା ଚିକ୍ଲି ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାମ୍। ତ ଚିକ୍ଲି ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନିସର୍ଗ ଧାମ। ତ ସେଇଟା ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ନିସର୍ଗ ଧାମର ୱେଲକମ୍ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟଟା ଥିଲା, ତ ସେଇଠୁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ସେଇଠି ଟିକେଟ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଟିକେଟ୍ ହିଁ ଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଝୁଲା ପୋଲଟା ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏଇ ଝୁଲା ପୋଲ ଦେଇକି ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ତ ଗୋଟେ ଝୁଲା ପୋଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ପାଣି, ତାପରେ ତଳେ ପାଣି, ଉପରେ ଆପଣ ଯିବେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଛାଇ ଜାଗା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଥିଲା। ତ ଜାଗାଟା ପୁରା ଛାଇ ଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ପୋଲ, ଝୁଲା ପୋଲରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ହଁ, ଏଇ ପାଣି ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଭର, ସେ ଯେଉଁ କାବେରୀ ରିଭର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦୁବାରେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ ରିଭର। ତ ସେଇଠି ଟିକେ ପାଣିଟା ବହୁତ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଥିଲା ନା, ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବହୁତ କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ବଟ୍ ଏଠି ଟିକେ ପାଣିଟା ଟିକେ କାଦୁଆ ଆଉ ପଙ୍କୁଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ଏଇଠି ବୋଟିଂ ବି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଟିଂ ବି କରୁଥିଲେ। ବାକି ମୋର ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲାନି, କାରଣ ସେ ପାଣିଟା ଟିକେ ଇଏ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ବୋଟିଂ ଆଗରୁ ମୁଁ କରିଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ତ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଏତେଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ବାସ୍ ସବୁ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲି ବୋଟିଂଟା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟାମ୍ବୋ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ଥିମ୍ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଅଛି, ପୁରା ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆଟା ବି ଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ ହିଁ ସେମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର କରିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ତ ଏମିତି ସବୁ ମଝିରେ କିଛିଟା ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟାଚୁ କରିକି ମାନେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ବେସିକାଲି ଜାଗାଟାକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଥିଲା, ପୁରା ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ରଖିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାର୍ଡ଼ ପାର୍କ। ମାନେ ଏଠି ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଭିତରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବି ହାତରେ ଧରିପାରିବେ, ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିପ୍ ଲାଇନ୍ କ୍ରସିଂ ଥିଲା, ଆପଣ ସେଠି ଜିପ୍ ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା, ଛୁଆଙ୍କର ସେମିତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ ସେ ଭିତରକୁ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ବେସିକାଲି ବୋର୍ ହେବେନି, ଏନଗେଜ୍ ହେଇପାରିବେ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଡିଅର୍ ପାର୍କ ବି ଭିତରେ ଥିଲା। ତ ବହୁତ ସାରା ଏଠି ମାନେ ହରିଣ ଗୁଡ଼େ ଥିଲେ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ପୁରା ସେମାନେ ପୁରା ଖେଳୁଥିଲେ। ପୁରା ଏଇଟା ବୋଧେ ଖାଇବାର ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍, ମାନେ ସେ ଖାଉଥିଲେ ବି। ବହୁତ ସାରା ଗଛର ମାନେ କ'ଣ ଡାଳ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ବସି ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ସେପଟେ ବି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଜାଗାଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଛାଇ ବି ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଖରାବେଳେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିଛି ସେମିତି ଇଏ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଯେମିତି ଥିଲା, ଏପଟେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଗାଧୋଉ ବି ଥିଲେ। କିଛି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିଲେ, ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପୋଲିସ ଗାର୍ଡ଼, ଯିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼, ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଗୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ଦେଖିକି ସେଇଠୁ ବାସ୍ ରିଟର୍ନ କରିଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ଆସିକି, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ତ ତାପରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆମ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହିଁ କହିଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଯାଇ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ବଟ୍ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ଓକେ ଥିଲା, ଚଳିବ, ସେମିତି ଏତେ ବି ଭଲ ନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ସାରିକି ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ନାମଡ୍ରୋଲିଂ ମନାଷ୍ଟ୍ରି, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ତିବ୍ବତିଆନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଗାଟା ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ। ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ସେଠୁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ କ'ଣ ରୁମ୍ ବା କ'ଣ, ସେଇମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ତିବ୍ବତିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ କି କ'ଣ ସେଇଟା ସ୍କୁଲ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା। ତା ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଏଇଠି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର, ଆପଣ ଅଲଗା କେଉଁଠି ବି ଦେଖିଥିବେ, ଯେମିତି ଦାର୍ଜିଲିଂ କି ଆଉ କେଉଁଠିର ଦେଖିଥିବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଏଇଠି ବି ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏମିତି ବନେଇଥାନ୍ତି, ତ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ।
आउ तांको एनवायरनमेंट से माने एते काम एंड क्वाइट रखी थांती माने आमे माने जो माने लोक जाउछु बुल्ली की देखिया को से माने उल्टा डिस्टर्ब करथु कारण पार्टी करथु माने ये करथु बट से माने एते शांत सब बेले रही थांती ता भितरे देखी माने से जगह रे रहिले ही बहुत बढ़िया लगे एते पीसफुल लगे देखंतु एटा होची से जो तांका गोल्डन टेम्पल भितर जो ठाकुर माने तांको ठाकुर जो अछंती एठी ही अछंती से ठाकुर भी मूर्ति तांकर ही गोल्डन जोटा कि बहुत सुंदर करूला माने देखिया को बहुत सुंदर लगुला आउ सबू सुंदर माने देखंतु सबू कांथ भी जो प्रिंट करिचंती छात भी जो प्रिंट करिचंती से गुड़ा एते केमिति को मिस्त्री कौन केमिति करंती बहुत बढ़िया रे करिचंती जोटा कि बहुत सुंदर लगुला देखिया पे ये देखो ये जो बसिचंती जे से माने बेल बजेले मे भी एटा प्रेयर टाइम थिला कि कौन जोटा कि आप शुणवे से बेलटा एत सुंदर लगे शुणिला रिदिमटा एत सुदिंग थिला माने बहुत पीसफुल लगुला तो से ये शुणु बजेले तापरे तांकर एटा प्रेयर टाइम थिला जेहेतु से बेल माने बजेला परे तांकर जेतिक समस्ते स्टूडेंट बा कौन सेठी तांको कुआ जाए से माने समस्ते आसी पहुँची जाइतले हेटी तांकर समस्तंकर एमती पूरा जी जोडी माने जहार थाए पोते बसिया पई सेमती ही की रहिता जो माने आसी की सेठी बसिबे आ तांकर सेठी सेटा आगुरु सेमती थुआ आइतला जोटा देखंतु गोटे पोथी भले जो येलो कलर जने खोलुचंती सेटा सेमती सब बेले पई सेठी थिला समस्त आसी बसी सेटा बस खोलिबे तापरे तांकर प्रेयर स्टार्ट होता प्रेयरटा भी आपड़ शुणे रखी येटा बढ़िया लगे से प्रेयरटा भी शुणा को बहुत बढ़िया लगे गोटे जमी अलग टाइप्र जो टोन तांकर अलग टाइप्र जो माने जो स्वर रे बा जो भाषा तो बुझी हो ना कौन एक्जाक्टली से पढ़ुले बाकी शुणा को कान को बहुत भल लगुला मैंने शुणिले भल लगुला और यहाँ पाखापाखि 30 मिनिट्स 30 मिनिट्स से करते प्रेयर तो भल लगे मैंने शुणिक भल लगे आपण मैंने भी शुणु तापर एटा आउ गोटे सेक्शन थिला आउ गोटे घर थिला एपटे एपट को भी आसला परे देखंतु ये भी केथि जण सेठी जेन बहुत जण थिले एठी सेमते अल्प जण थिले एमानकर भी टिके सुनंतु केमती से माने तांको प्रेयर सब थाए आउ गोटे कथा आपण मैंने नोटिस करेंगे देखो जो वाल रो जो पेंटिंग गुड़ा एत बढ़िया करिचंती सबू जगह वालटा ही बहुत सुंदर देखा जाउतला बढ़िया बढ़िया पेंटिंग सब रखी थे कौन तार मीनिंग थाई पारे बाकी आमू तो देखिकी भल लगुला बढ़िया है मंदिर जमी बाहर सुंदर भितर भी सुंदर माने जो कहते गोल्डन टेम्पल माने लिटराली गोल्डन टेम्पल ये आउ गोटे सेक्शन थिला आउ गोटे भी एमती प्रेयर रूम थिला माने प्रार्थना घर कि कौन मंदिर कि कौन तांकर एठी भी किसी जन बसिकी सी भी एमती एठी प्रेयर करूथिले
तापरे आमे सेठु देखिकी बाहरी आसलु। तो बाहर को आसला बेलू तो तांकर पूरा गोटे साइड लेन रु पूरा थाए बहुत सारा शॉपिंग माने किणाकिणी करने जमीक तिब्बतियान सब मटेरियल माने जमीक स्टैचू है हैंगिंग बेल है माने ये टाइप जो थाए सब माने किणापी जो लाफिंग बुद्धार जो स्टैचू है तो सही सब दुकान गुड़ा साइड रे थिला। तो सही टिके आम किसी शॉपिंग कर देइतलु एमती जो स्टैचू वाचू हैंगिंग बेल ये सब आम टिके शॉपिंग करिकी तापर आम बाहर आसलु। ये देखो जो गेटा तो गेट्रे से मैंने कौन पाई ये टाइप गोटे धूआं दियंती कि गोटे पत्र गोटे कौ पत्र जालिकी से धूआंटा से करुले देखी तो बढ़िया लगुला। ये जो धूआं बाहर तो स्मेलटा भी भल था पूरा धूआं धूआं हो जाता भल देखा माने भल भी लगुला। तो फाइनाली आमर डे 2 ये एंड होता। तो तापर आम टे रिजॉर्ट पलि आसलु टे रेस्ट नापाई आउ टे फ्रेश नापाई जेहेतु टे जल्दी से दिन सरीगला बुलाबुली तो टे टाइम मिलगला। तो जेहेतु आम मेडिकेयर रही आउ से डे 2 रे आम खुशाल नगर जाइलु तो खुशाल नगर पाखापाखि एरिया सब कवर करूँ बाकी पुणी जेहेतु मेडिकेयर रही तो से मेडिकेरी मार्केट एक्सप्लोर करने को इच्छा होता तो से आम टे फ्रेश होगी मार्केट पलैलु। तो मार्केट रे जमती कि सेटिकार फेमस चॉकलेट थाए आउ जो कॉफ़ी थाए आउ मसला जमती कि दालचीनी गुजराती एगुड़ा सब टे सब किणाकिणी करदेलु। मोर तो फेवरेट डार्क चॉकलेट मो किणी आउ टे किसी कलिग्स मान भी किणी किणाकिणी करी सेठी गोटे भल रेस्टोरेंट एक्चुअली आम खोजुलु खायापाई तो सही गोटे भलटे भी मिल जाता तो सेठी आम खाईकी टिके आउ टे बुलाबुली करिकी तापर पुणी आम रिजॉर्ट को पलि आसलु। तो एमती आमर डे 2 कंप्लीट होता। तो डे 2 तो बहुत ही बढ़िया रहा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आमर चेकआउट भी यही रिजॉर्ट रू थिला। तो तापर आम कुआडे कुआडे जाऊँ तो पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे से पर्यंत मो चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु। थैंक यू।